¿Cómo estamos? How's everybody today? No he visto a muchos desde el año pasado. I haven't seen a lot since last year. Disculpen, pero estaba de viaje. I'm sorry, but I was on a trip. Dios me los bendiga God bless grandemente. you all. Es para mí un gozo verlos It's very joyous to be able to see a all of you. todos. Y les doy la bienvenida a todos los And I nuevos welcome everybody that's new y a los que han vuelto. and everybody that's come Amén. back. Amen. Gracias, Faustino. Antes de ir a la palabra del Señor, Before we get into the word, hoy tenemos que estar relax. Síguele a su hermano, relax. tell en your el día de brother hoy. that today En we're going to esta be mañana relaxed. que This nadie morning, te hable, don't let anybody talk to you que vamos a la palabra. because we're going to get into the word today. Pero antes de seguir, quiero decirles que tuve un tiempo en Nueva York But before I go forward, I want to let you know that I was having a good time in New York. de honra y de It gloria. was a time that was honoring the Lord. Dios es tan bueno God is so good que conoces las personas, los lugares y los that He territorios knows places, the people, and the territories. que son exactos para momentos precisos. They're the people that are set forth for precise moments. Allí estuve en una casa, I was in a house in New York, bueno, en dos casas, in 2 churches, predicando. and I was preaching there. Pero lo más que pude recibir But the most that I could receive, no fue lo que hablé, it wasn't what I spoke, sino lo que hizo el Señor en ese but what the lugar. Lord did in that place. El martes nos reunimos, On that Tuesday, we united together. muchos apóstoles de There New was a lot of York, apostles from New York sin agendas, without any agendas, sin nombres, without any Sin names títulos. or any titles. en una mesa. We were all seated at one table, Eso fue hermoso. and it was beautiful. La gloria de Dios estuvo en ese The glory of lugar. the Lord fell on this place. La enseñanza estuvo en ese lugar. The teaching was in this place, Y todos éramos hijos. and we were all children of God. Todos estábamos al mismo nivel. We were all at the same level. Nos quitamos las vestiduras entregadas de los 5 ministerios. Everybody took off the vestment that they give us for the fivefold ministry, Y todos adoramos, and we all worshiped the Lord together. oramos We prayed, y nos impartimos. and we spent time together. Eso debe pasar en el pueblo de And Dios. that's what should happen in the people Amén. of God. Los 5 ministerios están simplemente para llevar un orden, porque The Dios es un fivefold Dios de ministry orden. is only set forth to bring an order because God is a God of order. Pero no dejamos de ser hijos. But we're not only that fivefold ministry, we're still children. Amén. Luego hablaré con todos los servidores y los So líderes later on, I'll speak with all the leaders and the servers con más detalles de lo que pasó en ese and lugar. tell you in more detail what happened. Quiero decirle que a todos los nuevos que han llegado But I want to let everybody that's new know, y a los que vendrán, and everybody that's going to llenen come. las tarjetitas. If you could please fill out the forms, the little bienvenida. cards, the welcome Si alguno cards. no la ha llenado, levante su mano para que uno de los If diáconos someone le dé has una not filled tarjeta. out this yet, could you please raise your hand? Ya que en febrero me voy a reunir con todos In ustedes. February, I'm going to unite with all of you Amén. Para darle la bienvenida so that we can personalmente, give you the personal welcome. orar por ustedes We can pray for you, y dejarles saber unas noticias de esta and we iglesia. can give you some news about this Amén. church. Se pueden sentar. You may be seated. Thank you. Vamos a adorar, pero vamos a ir a la palabra. We're going to worship the Lord, but we're going to get into the word. Amén. Quiero estar hablándoles en esta mañana This morning, I want to speak to you sobre afirmar la fe en un camino. about affirming the faith in your walk. Nosotros como hijos de Dios Us as children of God, necesitamos caminar en el camino justo. we need to be able to walk in the righteous path. No podemos desviarnos. We cannot deviate. No podemos cortar los caminos. We cannot shorten the paths. Todos los justos Everybody that's righteous de Dios caminan por el camino recto. has to walk the correct path. No hay intercambios, There's no changing. no hay rutas cortas. There's no short routes. Y necesitamos pasar por esos caminos And we need to be able to go through these ways. porque en ellos siempre hay un tiempo dedicado para Cristo Because in these paths, there's always a time that's dedicated for Christ. y una enseñanza para And nosotros. there's always a teaching for us as well. Dice la palabra que todos los caminos del justo son derechos. The word says that the ways of the righteous are just.
Y estamos viviendo en un tiempo apostólico y And profético, we're living in a time that's apostolic and it's also prophetic, donde la palabra se está abriendo where the word is opening y está afirmando and it's affirming por fe lo que está por venir. by faith what's to come. Estamos viviendo tiempos que no pensamos vivirlos We're antes. living in times right now that we never thought we would be living in. Y dele gracias a Dios que usted los está viviendo, And thank the Lord that you're living in it. porque está entendiendo que Dios lo que dice lo cumple. Because you can understand that what God says, He will fulfill. Así que dígale a su hermano, listo, porque todo lo que habla Cristo So tell your brother, are you ready for everything lo that cumple Jesus says? afirmándolo en fe. Because Jesus is going to fulfill it by faith. Y en este tiempo necesitamos más que nunca And in this time, we need more than ever velar nuestros caminos, to watch our paths, velar dónde pisamos, watch what we step, qué hablamos what we speak, o qué decimos. or what we say. O sea, la palabra dice en otra manera So the word says, in other words, que el sabio necesita tener opinión con Cristo, no sin Cristo. that the wise person has to have their opinion based with Christ, not like your own Que opinion. la sabiduría está disponible para todo hijo de Dios. That wisdom is available for all the children of God. Y que es mejor andar en sabiduría que andar en nuestra propia opinión. And that it's better to walk in wisdom than to walk in our own opinions. Así que en esta mañana voy a hablarle de lo que es el camino, pero también lo que es una mesa. So this morning we're going to speak about what is a path, but also what a table is. Estas dos van combinadas porque el camino de los justos se siente en la mesa de los justos. Because these two go hand in hand, because the ways of the righteous are set, the people who go in the righteous path are also seated at the table. La mesa siempre va a producir cambios. And that table is always going to produce a change. Y el camino siempre va a llevar a la verdad. And the path is always going to take you in the right truth. Así que yo declaro sobre esta iglesia So I declare over this church, sabiduría I declare y wisdom caminar en el and recto walking camino in the righteous path. que lleva a la verdad y a la vida de The Cristo path Jesús. that takes you to the life of Jesus. Y Dios abrió un camino para nosotros, And so God opened up a way for us. el camino de la fe. It was the walk of faith. Pero a veces caminamos en ese camino But sometimes we walk in this path con el Jesús resucitado with the Jesus that's already been y resurrected, no lo conocemos. but yet we don't know him. Lo vemos como extraño. We see him as a stranger. Lo vemos como uno que anda con, We see him as someone who's just walking alongside us, pero no está con nosotros. but not with us. Uno que viaja con nosotros, Someone that's traveling with us, que se monta con nosotros en el carro, that gets in the car with pero no us, le prestamos but atención. we don't pay attention to him. Y esto pasa muy a menudo. And this happens a lot. Por eso el Señor quiere hablarnos hoy That's why the Lord wants to speak to us de ese today camino justo, about that righteous de path afirmarnos en la fe and about affirming y de ourselves que in faith. y que la mesa de los justos produce algo. And that the table of the just produces something. Cuando dejamos de ver el camino So when we stop looking at the path y ver la verdad de ese camino, and looking at the truth of that path, entramos en la lógica humana we start entering into the human logic. y tomamos la duda de esa lógica humana And we take the doubt of that human como logic una verdad. as if it were the truth. Y la lógica humana siempre va a traer duda, And the human logic is always going to bring va a doubt. traer preguntas, It's always going to bring questions. cuestionamientos It's always going to question the y things. no produce But absolutamente it nada. produces nothing. Así que la duda es un peligro So doubt is very dangerous en la lógica del hombre. in the logic of man. Porque un hijo que pierde la ruta de la verdad siempre cae en la lógica del hombre. Because a child that loses the path of the truth will always be lost in doubt. Y esa duda pierde el camino de la misión And that doubt is going to lose the way of the mission. y deja de arder por Cristo. And it stops burning for Jesus. Jesús marcó una ruta So Jesus, he made a way para nosotros for us. y es necesario And reconocerla it's necessary to be able to recognize that porque way. es el único camino absoluto Because it's a the la only verdad. absolute way that leads us to the Y truth. yo usted hubiera dicho un amén. And if I were you, I would have said an amen. Dejando esto claro, quiero enfatizar unos puntos antes de entrar So a la prédica. I want to mention a few points before we enter into the Para que preaching. haya fe, In order to have faith, hay que accionar.
there has to be an action. Todos tenemos una medida de fe, We all have been given a measure of faith. pero esa fe But that faith necesita declarar la verdad. needs to be able to declare the truth. No podemos torcerle la mano a Cristo We can't twist the arm of Jesus para declarar lo que Él no ha hablado, to declare what he hasn't spoken. pero sí podemos declarar But we can declare lo que dice Cristo. what Jesus says. Amén. Amen. Entonces quiero enfatizar que declarar es hablar lo bueno y estar en el acuerdo con Él. So I want to emphasize that declaring is being in agreement with him. Declarar lo bueno y favorable de Él. It's declaring the good and favorable things that come from him. Por ejemplo, la palabra dice que llame las cosas que no son como si fueran. For example, the word tells us to call the things that are not as if they were. También dice que el poder de Cristo te hace ver algo palpable. And it also says that the power of Jesus makes you be able to see something that's like that you can touch, that you can reach. Y que llama lo invisible a lo And visible. it calls the invisible to be visible. Y si se lo defino mejor, declarar es hacer público algo que estaba oculto o reservado por fe. And declaring is something that was hidden but now has been revealed. Ya sea una declaración de un hecho legal a través de Cristo, It's having, say that again. una declaración legal a través de declaration Cristo is saying something legally through Christ que empieza o que nace. that it takes form of birth and it begins. O sea, iglesia, lo que significa es que declarar es proclamar la verdad So de declaring Cristo. is just proclaiming the truth of Christ. Es manifestar sus palabras It's manifesting his words. que llevan su mensaje, The words that carry his message. ya dado por Él, The words that were already given by para him que nosotros accionemos lo que Él está hablando. so that we can now action the things that he already told us. Y entonces podamos obedecer y dar alabanza de And now gratitud. we can obey and give him praise. El libro de Génesis nos dice The book of Genesis lets us know que el Señor nos dio toda autoridad delegada. that the Lord already gave us all authority. Y esa autoridad delegada And that authority se las entregó a los discípulos. was given to the disciples. Dice Lucas 9, 1 al 2. Luke 9, 1 to 2 says Que Jesús reunió a los 12 y les dio poder, autoridad sobre demonios y enfermedades, enviándolos a predicar el reino de Dios. It says that then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Y esta promesa sigue vigente hoy. And this promise that he gave us is still alive today. Nosotros podemos proclamar, declarar We can y manifestar declare cuando es dentro de and we Cristo. can manifest when we're in Jesus A través de la fe de Cristo. through the faith of Jesus. Así que la fe So faith, que nos lleva al camino the justo, faith that leads us in the right path, puede ser proclamada, declarada y it manifestada. can be proclaimed, declared, and manifested. Así que como hijos de Dios, So as children of God, necesitamos tener cuidado we need to be very careful cómo alimentamos nuestra fe. how we feed our faith. Y preste atención, So pay attention. solamente estoy en la introducción. I'm just in the intro right now. La fe del hermano The faith of a brother no es su fe. is not your faith. Aunque compartan Even though you share la fe salvadora, the faith that saved you, la fe del fruto, the faith of the fruit, pero no but it necesariamente doesn't necessarily el mean don de fe. that you have the gift of faith. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? La fe no es contagiosa. Faith is not something that's La contagious. fe es entregada. Faith is something that is given. Por eso, That's why todos tenemos una medida de we fe. all have been given a measure of faith. Y esa fe crece And that faith grows. a menudo cuando confiamos en Cristo Jesús. It grows as we confide in Jesus. Y cuando podemos aceptar And when we can accept lo que Él ha declarado como lo que nosotros vamos a declarar. what he has declared and accept that as now what we are going to declare. Porque cada uno Because each one of us se mueve en esa magnitud de fe que tiene. moves in that measure of faith that we have. Pero ¿qué pasa But what happens cuando en el camino when in our path Jesús declara, afirma y deja dicho algo? Jesus declares and affirms and leaves something said? Por la boca de los profetas y las escrituras, lo cual es una verdad. So we know this through the word, through the mouth of the prophets and the scriptures.
Pero todo esto But all of this, which se is truth, toma en la lógica humana, is now taken in our human logic, se envuelve en una duda and it's now wrapped in our doubt, y pierde el camino. and it loses the path which La it was falta intended de to. fe, iglesia, So the lack of faith es la ausencia de confianza en Dios. is the lack of I'm sorry, the lack of confidence in God. La falta de fe, iglesia, The lack of faith es la ausencia de is the confianza absence en of Dios trust in God, que provoca which provokes que la razón exige. that our reasoning is now demanding. Por esto, So this is why el acuerdo the agreement es tan importante. is so important. Porque lo que usted cree, Because what you believe, cuando Dios habla, when God speaks, se convierte en un acuerdo. it becomes an Y agreement. entonces, ¿qué pasa? And then what happens? Sin doblarle la mano a Cristo. Without us twisting Jesus' Porque su arm. voluntad es agradable y perfecta y todo lo que dice es lo que va a pasar. Because his will is perfect and everything that he says is going to come to pass. La incredulidad So unbelief es duda is doubt. y siempre And it's cuestiona always y hasta es questioning. divisora. And it's divisive. Y necesitamos tener mucho cuidado And con we need to esto. be very careful with this. Es un espíritu contrario It's a spirit that is contrary a lo que es declarar la verdad de to Jesucristo, what is declaring the truth of Jesus, a lo que es la proclamación y la manifestación de la fe. to what is the proclamation and the manifestation of the faith. Este espíritu no solo es divisor, This spirit is not just divisive, sino que cuestiona lo profético. but it also questions the prophetic. Porque la lógica humana Because human logic siempre busca una excusa en su cabeza para que always la fe no looks for a produzca. reason in our mind so that faith cannot produce. Se lo voy a volver a I'm going to repetir. say it again. Toda lógica humana Every human logic que cuestiona that questions la fe the faith, es una excusa en la cabeza it's an excuse in our minds para que la fe no produzca. so that the faith is not able to produce. Esta duda This doubt, incapacita al hombre it makes the man unable de no creer. to believe. Lo hace ser susceptible. It makes him susceptible. Y desafortunadamente, And unfortunately, la iglesia ha caído the church has fallen en este engaño. in this lie. Le cree más a la lógica humana de lo que Cristo habla. We believe more in our human logic than what Jesus has already Por eso en spoken. este tiempo, That's why in these times, en América, in the United States, no vemos tantos milagros. we don't see that many miracles. Pero tú vas a otro país But you go to another y country tú ves la gente con and hambre. you see people with Y hunger. esa hambre produce fe And that hunger produces faith. y ves más milagros. And it produces you to be able to see more miracles. Porque América está sentado, Because the United States is just sitting down. sentado en su lógica, It's no en la sitting fe. down in logic, not in faith. Segunda de Corintios 5:7 nos enseña 2 Corinthians 5:7 teaches us y dice que por fe andamos, no por vista. that we walk by faith, not by sight. Y esto enfatiza que la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, And this emphasizes that a life of a Christian, of a child of God, cuando no confía en Dios, when that child does not trust in God, ya tiene la vista en el intelecto. now their sights are already set on their human logic. Iglesia, alimentar la lógica So feeding that human logic, es matar la fe. it's killing your faith. Creer a Dios Believing God y tener confianza en Él and trusting in es Him, poder ver un cumplimiento. that's when you're going to be able to see something be La fulfilled. iglesia necesita más creer que The church dudar. needs to believe more than doubt. ¿Qué le cuesta? So what does this cost us? ¿Qué nos cuesta creer más que dudar? What does it cost us to believe more than to doubt? La lógica mata la fe That human logic is going to kill our faith. y la fe ve el cumplimiento. And faith is the only thing that can see things be fulfilled. Romanos 4:17 Romans 4:17 says, describe la fe de Abraham it describes Abraham's faith. y nos deja una esperanza y hasta una explicación significativa. And it leaves us hope and a very
significant explanation de lo que es creer en la palabra de Dios of what it is to believe in the Word of God y declarar esa realidad futura como si ya existiera, and declaring that future reality as if it already was. confiando en el poder de Cristo para crear de lo imposible a lo posible. Trusting in the power of Jesus to be able to create what's impossible to now be possible. Así que la fe tiene la posibilidad. So faith has that possibility. Dígale a su hermano, la fe Tell tiene your la brother, your sister, posibilidad. faith carries the possibility. Mientras que la incredulidad, While unbelief, la lógica, the human logic, limita el poder de it Dios. limits the power of God. ¿No me lo creen? You don't believe me? Santiago 1, 6 al 8. James 1, 6 through 8. Dice, pero It says here. pida con fe, coma, no dudando algunas cosas. It says, but let him ask in faith, No comma, dudando with not nada. doubting anything. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. For let not the man suppose that he will receive anything from the Lord. He who is double-minded is unstable in all his ways. Mateo 13:58 nos afirma también And Matthew 13:58 also affirms que Jesús fue a hacer milagros that Jesus was doing miracles. y no pudo por falta de incredulidad. But in this specific verse, he wasn't able to because of unbelief. Donde hay duda, Where there's doubt, Dios no puede operar. God cannot work. Pero quiero decirte con esto But what I'm trying to say with this que la fe declara lo que quiere ver. is that faith declares what it wants to see. Yo no sé usted, pero yo tengo muchos deseos I don't y know about you, anhelos but I have en el corazón a que lot of Cristo me ha dado. desires that the Lord has already Y yo los shown to declaro me. And I declare Porque them yo los quiero ver. because I want to see them. Y yo anulo cualquier duda que quiera venir a incapacitar lo que Dios me ha hablado. And I rebuke any doubt that wants to prevent what the Lord already Y spoke eso to me es to come fe. to pass. And that's having faith. Así que la fe es un camino que lleva a la verdad. So faith is a way that leads us to the truth. Y ese camino And that way, es tan justo it's righteous que no puede permitir a la duda entrar. and it cannot let the unbelief come in. Porque la duda mata la esperanza. Because unbelief kills hope. Todo esto para llegar aquí. All of this is to get to this point. Lucas 24 del 13 al 31. We're going to go to Luke 24 and we're going to read from verse 13 and down. Use su palabra, el iPad, el Get your teléfono, phone, get your word. pero lea. But read. Vamos, lea. Let's read together. Así que abra su Biblia en Lucas 24, 13 al 35. So Luke 24, verse Yo tal vez 13 tengo to otra 35. versión, I have maybe a different version than you, pero es la misma palabra. but it's the same word. Así que dice, And it says, aquel camino, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos por ese camino. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban incapacitados para ver. 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de las nuevas de todo lo que ha pasado recientemente? 19. ¿Qué es lo que ha pasado?, pregunta Jesús. Y ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras
y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. 21. Pero nosotros, Where it says here, pero, but pero nosotros abrigábamos la fe de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que esto sucedió y nada ha acontecido. 22. También algunas mujeres de nuestros grupos nos dejaron asombrados. Esta mañana 23. muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. 25. 25. ¡Qué insensatos son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. 26. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? 27. Entonces, comenzando con Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, 29. pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31. 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. 31. Entonces se les abrieron los ojos y lo pudieron reconocer, pero él desapareció. 32. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al 33. instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. 34. 34. Es cierto, ahora es cierto, decían. El Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Dígale a su hermano, Tell your brother, siempre your sister. cuando Dios quiere hablarnos, Every nos time that the Lord wants hablará to speak to us, en una mesa. He's going to speak to us at a table. Emaús So Emmaus era contrario al camino a Jerusalén. was going the opposite way of Jerusalem. Estos dos lugares conectaban por un evento crucial. These two places were connected because of an eventful Pero thing that took place. geográficamente But geographically, estaban separados. they were separate. Estos dos seguidores, These two followers, no de los 12, they were not of the 12. estaban de camino a Emaús. They were walking on the way to Emaús Emmaus. significa And aguas Emmaus calientes. signifies hot waters. Saliendo de la ciudad They were leaving the city a la misma vez at the same time. que abrazaban la duda.
that they were embracing the doubt. Es tanto así It's so much so que no reconocieron quién les hablaba y caminaba con ellos. that when Jesus was walking with them, they could not recognize who he was. Y así pasa en este tiempo. And that's how it happens with us. Puedes estar en la iglesia You could be in church y no reconocer el mover de Cristo. and not recognize the move Puedes of estar en la Christ. iglesia You could be in the y no church entender quién and es not que camina understand contigo. who's walking with you. Puedes estar en la iglesia You could be at church y pensar que el va contigo es un viajero más. and think that the person who's walking with you is just another passenger. En este tiempo In these hay un times, camino, there's a way. iglesia, Church. y no se puede perder la We esperanza. cannot lose hope. Puedes estar en la iglesia You can be in church y no reconocer el mover and not recognize the move por falta de esperanza. because of the lack of hope. Ellos tomaron un camino de desvío, Emaús. So because of the lack of hope, these two men, they took a way that was separate from Emmaus. Y los ojos And fueron their eyes cerrados. were closed. La desesperación The desperation, nos hace perder la fe. it makes us lose faith. Estos dos hombres no pudieron reconocer a These two Jesús men could resucitado. not recognize Jesus, the resurrected Jesus. Lo llamaron forastero, They called him a man of the forest. que significa alguien desconocido o extraño en una ciudad. Well, the translation of what she said, it means it's someone that is like a stranger in a new city. Extranjero es alguien que no está It's like a cerca. foreigner. It's someone that's not near us. Escuche, un extranjero So a foreigner es alguien que no está cerca. is someone that's not near to us. Es alguien que va de camino. Is someone that's on their way. Así que, iglesia, no estaba cerca. So Jesus was not near to them. Le llamaron forastero. They called him foreigner. Esto porque el corazón dejó de arder. This is because their heart stopped burning. Cuando el corazón deja de arder When your heart stops burning, y tener hambre por Cristo, having that hunger for Christ, lo próximo es tener ceguera espiritual. the next thing that comes after losing that hunger for Christ is having spiritual blindness. Y ver a Cristo como uno más del viaje And now you start to see as Jesus as y no a another Cristo one resucitado. in our way, like a foreigner, and not as the one that was resurrected. Ellos dejaron de ver por la prisa. So they stopped seeing him for who he was because they were in a rush. Se desilusionaron. They lost hope. Entraron en depresión, They dice entered deprimidos. depression. It said that they were depressed Porque Jesús había muerto because Jesus had died, y no creyeron en la resurrección. and they did not believe in his resurrection. Es tanto así que dijeron que pasaron 3 días y nada había sucedido. It's so much so that the word says that they had gone there for 3 days, but nothing had happened. Su fe les falló. So their faith had failed them. Pero si vamos al verso 21, But if we go to the verse 21, dice, pero nosotros It says here. esperábamos que Él era. it says, but we were hoping that he was going to be the one to redeem Israel. Diga, duda. So they were doubting. El que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, And it says, indeed, besides all of this, hoy es el tercer día que esto aconteció. today is the 3rd day since these things happened. Hay gente que anda con Jesús y no lo conoce. So there's people that are with Jesus, but they don't know him. Y hay otros que And andan there's con other ones Jesús that walk with Jesus y abrazan la fe. and they embrace faith. Y hay otros que And there's other Jesús ones that Jesus solo es el compañero de viaje. is only the passenger on the way somewhere. Pero en el verso 25, But in verse 25, Jesús los reprende, Jesus rebukes them los regaña. and he scolds them. Esto porque olvidaron This is because they forgot, y por no darse cuenta and because of not being able to de realize que este era justo el camino that he was the righteous path que los profetas del Antiguo Testamento habían predicho antes acerca del Mesías, that the prophets of the Old Testament had already foretold about the Messiah, que primero tendría que sufrir y luego sería glorificado. that first he would have to suffer, but then he would Glorificado. be glorified. Y si vamos ahí en el verso And if we go 25, to verse 25, Él los llama insensatos, he calls them foolish ones, tardos de corazón. and he calls them slow
of heart to believe. para creer todo lo que los profetas habían dicho. To believe in all that the prophets had spoken. Mi gente, creer es necesario. So it's crucial to believe. Crea en vez de dudar. Believe instead of doubting. Porque puede estar caminando con el Señor y no poder reconocerlo. Because you could be walking with the Lord and Por not falta recognize de him fe. because of lack of faith. Insensatos Foolish ones. significa irracional y sin madurez. It means that they're irrational, that they're not mature enough. Tardos de corazón And slow of heart to believe significa perezoso en obrar. signifies being lazy and working. Y creer en todo And believing in everything. significa que ellos estaban desconectados espiritualmente. When he says slow of heart to believe means that they were spiritually disconnected. No dejaban de ser hijos. They didn't stop being children. Pero estas tres cosas estaban en ellos. But these three things La were in them. insensatez, There was foolishness, tardos de corazón they were slow of heart, y tardos para creer lo and que they were habían slow hablado to los believe profetas. what the prophets had spoken. Este regaño So this rebuke se les da, was given to them. pero también se le da un estudio temático por el camino. But it's also given to us for a thematic Bible study. Se le da un estudio de la palabra por el camino. He's also giving them and Hijos giving de us Dios, a thematic Bible pero se study. le está dando un estudio temático. They're children of God, but he's also giving Se them le a está thematic volviendo Bible a study. He keeps repetir. repeating it to No them. sean insensatos. Don't be foolish. No sean tardos de Don't corazón. be slow of heart. Crean en los profetas. Believe in the prophets. Hay un estudio temático que te estoy dando para volverte So a there's a ubicar thematic en Bible el study camino de that los we're justos. talking about here so that we can get back on the righteous path of the just. Este regaño This rebuke con este estudio temático with this thematic Bible study that we're doing es here para que su torpeza espiritual is so that your spiritual stubbornness preste atención a lo que Dios habla. could pay attention to what the Lord is speaking. Pero el desvío a Emaús So that rerouting to Emmaus era un desvío, was a reroute, right? no era el camino It correcto. wasn't the right path. Y algo poderoso pasa del verso 28 al 31. And something powerful happens from verse 28 to verse 31. Dice la escritura que The en esa scriptures say mesa That in that table, se sentó el forastero. it says, now it came to pass that the foreigner sat at the table with them. El amigo de viaje, The passenger, the El friend amigo on the extraño. road, the stranger. o sea, Jesús. This was Jesus. Y dice que en esa mesa, And it says that on that table, donde todavía estaban velados sus ojos, incapacitados de poder ver a Jesús el resucitado, where they were still having like their vision be blinded and they could not see Jesus as the resurrected one, ahí estaba Jesús, Jesus was sitting at the table with them, cerca de ellos, close to them, con ellos, close with them. siendo hijos de Dios, They were children of God, pero no lo podían but they reconocer. couldn't recognize him. La duda es algo serio, mi gente. So doubt is something that's very serious. Entonces el forastero, So the foreigner, el extraño, the stranger, el que viajaba con ellos, the friend on the road, el que le dijo insensatos, the one who called them foolish, tardos de corazón, slow of heart, faltos de fe, and unbelieving, le dio un estudio temático he set them down at the table. He gave them a thematic Bible study. antes Before de sentarlos en la mesa. he actually set them down at the table. Escuchen. Listen. Entonces Jesús So then Jesus les dice, tells them, dice la escritura que tomó el pan, the scriptures say that he took the bread, lo bendijo, blessed it and broke lo it, partió y se lo dio. and he gave it to them. Lo voy a volver a repetir. I'm going to say it again. Y Jesús dice en la escritura que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dio. It says, now it came to pass as he, Jesus, sat at the table with them, that he took the bread, blessed it, broke it, and gave it to them. Aquí se activa So in this moment, it's activated. el poder de reconocimiento. The ability to be able to recognize is activated in this moment. Aquí se activa el poder de reconocimiento. The ability to recognize him is activated in this moment. Ahora ya no era el que viajaba. So now he was no longer the foreigner. Ahora no era el que iba junto a ellos sin reconocerlo. Now he's not the one that was just walking with Ahora them no without recognizing simplemente era un him. forastero más. Now he wasn't just another Uno que foreigner. estaba en
en la ciudad a person that was in the city with y them no pudieron reconocer. that they couldn't recognize. Ahora dice que cuando tomó el pan Now it says that when they took the bread y lo bendijo, and when he blessed it, lo he partió broke it y le dio. and he gave it to them. Entonces el poder de reconocimiento Then the power of recognizing him entra entered in. y la incapacidad de la duda que los dejó ciegos And the inability of the doubt that left them blind les abrió los ojos. was now opening their eyes. Cuando se reconoce quién es Cristo Jesús So when you recognize who Jesus y is, no se trata como uno más and you don't treat him as just another y person, no se trata como un extraño, and you don't treat him as a stranger, los ojos se nos abren, our eyes are now open. los sentidos se nos Our activan senses are y activated. entra el reconocimiento And we enter into de the quién recognition realmente es of Cristo. who Jesus truly is. Aquí el Cristo resucitado. And right here, it was the Jesus that was resurrected. Entonces, por el poder de reconocimiento, So by the power of recognition, le fueron abiertos los ojos their eyes were open. y pudieron ver ahora, And they could now see ay, que el forastero no era forastero, that the foreigner wasn't que a el que foreigner. viajaba con ellos no That era the cualquier passenger persona, alongside them wasn't just anybody. que el que le leía el estudio temático That the tampoco one era that was cualquier sitting at the persona, table with them reading the que thematic el que Bible le study había wasn't just hablado anybody. antes era That el the que one iba who a had spoken resucitar. to them previously was the one that resurrected. Usted se puede imaginar en ese shock Could you imagine the shock of these people? del que uno cree That the one that they believe, Jesús, Jesus, el que nos habla por los estudios temáticos, the one that we believe el in, que nos habla los who domingos, speaks to us on el que Sundays, nos visita, the one that el que visits nos us, bendice, the one that blesses el que us, hace más allá de lo que nosotros the one that podemos does more imaginar, abundantly than what we could even think of, nos dice, hello, could say, hi, soy yo, it's me. hello, Hi, soy yo, it's me. pero no lo reconocieron. But they didn't recognize him. Eso es triste, mi That's gente. sad. Entonces, por el poder So now by the power de reconocimiento, of recognition, le fueron abiertos los ojos. their eyes were open. Y fue ahí que cuando Jesús partió el pan, And that's where Jesus broke the bread se le reveló and he was revealed to la them. identidad de aquel que llamaban forastero. He revealed to them the identity of the one that they Cuando called the Dios foreigner. parte el pan, When God breaks the bread, los ojos son abiertos. our eyes are open. Ya no era un forastero o amigo de viaje. Now he no longer was a foreigner or a friend on the path. Ahora este Jesús Now this Jesus que podían ver, that they could see, el Jesús resucitado, the Jesus that was tenía resurrected, carne y hueso. he had flesh and bones. Por lo que no era un fantasma He wasn't a ghost, y tampoco un extranjero. and he also wasn't a foreigner. Tampoco el amigo de He viaje. wasn't a friend on the Era road. Jesús con ellos He en el was camino. Jesus with them on the road. Diga, el pan lo hace reconocerle. So say the bread makes El us be able to pan hace que recognize. lo The reconozcamos. bread makes us recognize him. Hay algo increíble en la There's something mesa. incredible that happens at the table. La mesa del Señor produce cambios. The table of the Lord produces Abre change. comunión. It opens the door to communion, to Santificación. sanctification. Abre la fe. It opens faith. Nos abre el pensamiento It para que opens se parezca al de él y Our no la thoughts, lógica humana. so that our thoughts can look like his thoughts, not our human logic. El pan lleva al camino, The bread leads us to the way. lleva a la verdad. It leads us to the truth. Ahora ellos estaban en la mesa de So la now comunión, these people were seated at the table of communion. sentados no con el extranjero, They were seated not with the stranger, sino con Jesús. but with Jesus. La mesa representa The table here represents el acto familiar de comunión entre la relación, la fe y la esperanza. the communion, the act of communion. Ajá. Es un acto familiar It's a familiar act de that we do comunión of communion entre la relación, between the relationship, la fe the faith, y la esperanza. and the hope. El camino a Emaús, iglesia, The way to Emmaus nos enseña teaches us que la desconexión espiritual es that falta de spiritual fe. disconnection is lack of faith. Que los ojos vendados That blinded eyes no pueden tener la facultad de ver a Jesús cannot see Jesus y de reconocerle. and they cannot recognize him. Nos enseña It teaches us que la lógica that humana human logic, mata la fe y la it kills esperanza. faith and hope.
nos It enseña teaches us que dejar de hablar o declarar la buena voluntad del Señor destruye la comunión de la fe. that when we don't declare the things that God has already said, that destroys the communion with faith. Nos enseña It teaches que us cuando dejamos de prestarle that when we stop atención paying a attention Jesús to Jesus y a su palabra, and to His Word, entramos en insensatez espiritual. we enter into spiritual foolishness. Nos enseña It teaches us que declarar lo bueno y that declaring perfecto de the Cristo good es lo and que perfect debe de things of estar en Christ nuestra is boca. what should be in our mouths. Nos It enseña teaches us que si lo vemos de lejos, that if we see it from afar, no estamos en el acuerdo con Él. we're not in agreement with Him. Y entramos en la duda y en la And incredulidad. that's where we enter into unbelief and doubt. Y esta es tomar And this is taking, el camino a Emaús en vez del camino a and when Jerusalén. we do this, we're taking the route to Emmaus instead of taking the route to Y Jerusalem. aunque los dos están cerca, And although the two are close, uno es un desvío, one is a otro es el rerouting camino and the justo. other is the righteous path. la duda Doubt hará que no prestemos atención al mensaje will make us not be able to pay attention to the message y no reconozcamos el camino and not to de be la able to verdad. recognize the way of y the la truth vida. and the life. Iglesia, en la mesa, So church, at the table, Jesús pasó de ser Jesus stopped being el forastero, the foreigner, el huésped, the guest, el que no sabía qué era lo que estaba pasando, the one who did not know what was going on, a ser el anfitrión de esa mesa. to now being the leader of that table, Allí el the pan, host of that table. allí el pan So the bread there se tornó en un sacramento became a sacrament, y la casa and se the house convirtió en la casa de became Dios. the house of God. Porque donde Dios está, Because where God is, ahí están sus hijos. that's where His children are. Y donde están tus hijos, And where His children are, eso se convierte en la casa de Dios. that's called the house of God. Así que el pan se tornó en un sacramento So bread became a sacrament, y la casa en casa de Dios. and the house became the house of God. Y eso es lo que hace Cristo Jesús And this is what Jesus does cuando es invitado. when He's invited in. Cuando lo invitamos a nuestra mesa. When we invite Him to our Cuando table, nos invitamos a nuestra when casa. we invite Him to our homes, Cuando lo dejamos de ver lejos when we stop seeing Him from afar y lo vemos cerca. and we now see Him up Él close, quiere sentarse He con wants to sit nosotros at the table and a eat with us, platicar, to speak with us, a darnos el mensaje, give us the message, a darnos el estudio temático, to give us our thematic a Bible que study, podamos verlo a Él so that we could be able y to see Him simplemente a Él. and only Him. Ellos le abrieron su casa So they opened their homes to Him sin entender y without darse de understanding cuenta and without realizing quién estuvo con ellos who en was with them todo ese the camino. whole way. Y eso pasa, iglesia. And this happens, church. A veces creemos Sometimes we believe que estamos honrando al que camina con nosotros. that we're honoring the one that's walking with Y lo que us. hacemos es que lo vemos como forastero. But what we're actually doing is that we're seeing Him as Lo if He vemos was a lejos de stranger. We nosotros. see Him far from us. Y esto no puede ser religión. And this cannot be religion. En esa mesa se sientan los hijos. Because at the table, only the Los que children are set. honran al The ones Señor. that honor the Los Lord. que tienen hambre The y ones that sed are de hungry justicia. and thirsty for Los que righteousness. quieren comer del pan de la vida. The ones that want to eat Los from the que bread of entienden life. que Él es el pan The y ones la that understand that vida. He is the bread and He is the Que no life. lo ven a distancia. The ones that don't see Him from afar, Que no lo pueden reconocer. where they cannot recognize A Him. Dios hay que reconocerlo. Because we need to be able to recognize A God. Dios hay que We need to reconocerlo. be able to recognize God. Ellos se le fueron abiertos los ojos So their eyes were now open cuando Cristo when rompió Jesus broke the o bread. cortó el pan. Allí estaba Jesús el resucitado. That's where Jesus, the resurrected Jesus, was. En este tiempo, iglesia, And in these times, lo church, profético está delante de nosotros. the prophetic is in front of Mire un us. poco de televisión. You can watch a little ¿Y dije TV. qué? A little bit of Un TV, poco. right? What I say? A little bit of TV.
necesitamos entender We need to understand que debe de arder nuestro corazón por Jesús. that our hearts have to burn for Jesus. Que necesitamos invitarlo a estar That we con need to nosotros. invite him to be with us. Y les voy a decir algo. And I'm going to say something. Empezamos el ayuno hoy. Today is when we start our 21 Si day usted fast. tiene una condición médica, cuidado. If you have a medical condition, then be La careful. pastora no está exigiendo que haga el ayuno. I'm not telling anybody that Lo you dejo have to do claro. it. I'm letting everybody know. Pero usted debería But you should buscar la manera seek a way de ayunar. of fasting, your El own way. ayuno es para consagrarnos Because más. fasting is a way for us to be able to No consecrate es ourselves para more. que el Señor me use. It's not so that the Lord can use us. Es para It's consagrarnos. to consecrate ourselves more. Para conocerle. To get to know Him Para more. estar cerca de To be Él. close to Him. Y no verlo como And extraño. not see Him as a Como stranger. uno que viaja. As a Y foreigner who donde travels tenemos with el us. tin, chun, pidiendo todo lo que queremos. Where we're just asking Him whatever we want. Si usted no tiene una relación con Cristo, If you don't have a relationship with Christ, aunque Él le gusta bendecir, even though He loves to bless, cuando usted camina con Él es el doble de bendición. when you walk with Him, you get double blessing. Cuando usted deja de el yo caer When you leave the me, y the lo pone I, a Él no and you como put Him extranjero, not as a foreigner, sino como uno en la mesa con but usted. as one that's seated at the table with you. Necesitamos arder We need to have a passion, a burning por inside of us más de for Cristo. more of Jesus. Y termino con esto. And I want to end with this. Esta historia comenzó This con story un camino, started with a way, con dos hermanos with two brothers, y con Jesús and with glorificado. Jesus that was glorified. Nos muestra dos hombres It shows us two men que dejaron la esperanza that left hope y entraron en una lógica. and they started into human logic. En 3 días y todavía no ha acontecido. It's been 3 days and it still hasn't happened. Pero las mujeres dicen que fueron allí. But the woman said they went to the tomb. También los otros fueron allí. The other Pero brothers and él no sisters estaba went, allí. but he wasn't there. Y nosotros no ardía el corazón And our hearts were not burning inside of us cuando caminaba con nosotros. when he was walking with us. Le llamaron extraño, They forastero, called him a amigo de viaje. stranger, a friend of traveling. Y es triste en este tiempo, And it's sad that in these times, cuando tenemos tanto acceso when we have so much access a ver la palabra, encontrar la palabra, to see caminar the con la palabra, word, to walk with the word, pero la dejamos como si fuera forastero, but we leave it as if the word was a como foreigner, amigo de viaje. as if the word was Porque a friend of buscamos travel. tanto lo que queremos hacer Because we want to do so much of what we want to do, y que Dios nos use and we want God to use en el us propósito que queremos, in the purpose that we que nos want, olvida. and we forget ¿De dónde es que viene el propósito? where the purpose comes from ¿Quién es el and propósito? who the purpose ¿Y quién is, quiere estar contigo en esa mesa? and who wants to be with you at that table. No debemos de mirar más a Jesús como forastero. Iglesia, We need to stop despierte. looking at Jesus as a foreigner. Debemos de verlo como amigo, We need to see him as a friend, como nuestro Salvador, as our Savior, como Jesús resucitado. as Jesus resurrected. No se desvíen a otro camino. So don't reroute to another way. No dejen la fe Don't leave the faith por la desesperación. because you're desperate. Manténgala firme. Remain and stand firm. Dice que el que desespera, desespera. There's a saying that says that he who's desperate is desperate. La mesa es un lugar de relación. So the table is a place of relationship. Es un lugar donde Jesús nos hace familia. It's a place where Jesus makes us be a family.